Perpulungan si kelengi Tuhan, si benakan pekan kebaktin keluarga GBKP berngisi pepitu kenenda. Pekan kebaktin keluarga GBKP berngisi pepitu kenenda, ibenakan ibas gelar di bata bapa, sinjadikan jabu kalak sitek, ibas gelar anakna Yesus Kristus sireh kudoni enda, lako mabadame dengan memperdamaikan. Rasibas gelar kesasiba dia, si tetap negu-negu jabu kalak sitek, alu kuasa nae. Perkuaa teras dame ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus, ras kerembakan kesah siba dia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura suradibata. Invokasio. Juda mesinci ketungkat kini rajaan. Kesusurenna erkuasa sehrasa lalap. Bangsa-bangsa maba persembahan manbana. Nembah alo erkemalangan ilebe-lebena. Kejadian 40 siwah ayat 10. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia, aluras kita ngendeken kitab ndenden nomor 240 siwah ayat sadaras 5. Sekita ngoge kata di bata sejadi ogen bagin si pemena ibuat ibas Lukas 2 ayat sada seh ayat pitu yogeken manbanta kerina. Lukas 2 ayat sada seh pitu bagenda kata Tuhan. Ketubuhan Yesus. Paksa si Agustus kepala pemerintahan Roma nuruh kerina rakyat silit ibas daerah kekuasaan gelah isensus. Enda me sensus si pemena
sanga sie Kirenius mo gubernur Isiria. Maka kerina kalak berkat kukuta pengulihanna gelah isensus. Jusuf pe berkat ikuta Nasaret i Galilea nari, kukuta Bethlehem i daerah Judea. Kuta ketubuhan Raja Daud. Sabab Jusuf kesusuran Daud kap. Jusuf nuratkan gelarna, ras tunanganna Maria, si enggo mehuli kulana. Kenca seh i Bethlehem, seme paksana ia mupus. Maka ipupusna me anakna sintua di laki. Ibalutina alu ampan, jana i pepedemna ibas pelangkah. Sebab lanai lid ingan ibas rumah penginapan. Enda mesehna karena pengogenta. Ketuahan mekalak si megikan kata dibata. Dengan si make kencai bas kegeluhna tep-tep wari. Haleluya. 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 Kekelangan Tuhan kerina operas kita ngoge kata Tuhan dengan ngerenung kenca mari dage ras kita artoto kita. Oh Tuhan dibata bujuri seken kami man bandu iberikan dudenga kesehatan kesempatan nangdangi kami anak-anak warga GBKP. Guna rebahan pekan kebaktin keluarga GBKP ibas berngisi pepitu kenenda. Enda kami kerina singgo banci muat bagin ibas pekan kebaktin keluarga enda. Pasu-pasu kami Tuhan, ajari kami, teguh-teguh kami, tuntun kami. Gelabanci katandu si bagi kami paksa enda yang kai dengan irtikan kami. Dengan ngasup kami dalan kenca, ibas kegeluhan kami. Gela alu bageo Tuhan, kerina jabu kami anak-anak keluarga GBKP. Jadi jabu si maba dame, jabu si dame. Dengan tuhu-tuhu kalinget kami katandu, ketuahan kap kalak si maba perdamen. Ngerana kam Tuhan najari kami, ngosikap kami ngalokan katandu. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Kekalangan Tuhan kerina si jadi bahan khotbah ibas berngisi pepitukan pekan kebaktin keluarga enda ibuat ibas kitab Miha. Miha 5 ayat 2 seh 5a. Bagenda kata Tuhan. Ipadankan di bata sekalak raja i Bethlehem nari. Nina Tuhan, o Bethlehem i Efrata, aminna i Juda kam kuta sikitikna, tapi ibas kam nari ku pekeke sekalak sing rajai Israel, si asalna ibas adi nari, ibas paksa sinuria nari. Dage itadingkan Tuhan mebangsana sepaksa, diberu sinangdangi mupus kenanakna. Kenca bage kerina seninana silit ibas pembuangan ersada mulihkan ras bangsana jine. Kenca iereuh irajaina merayatna alu gegeh sireuh ibas Tuhan nari dengan alu kemuliaan Tuhan di bata jine. Rayatna ngeluh alu senang. Kita kan kerina bangsa idoni enda ngergakan ia tuhu jana ia maba dame. Enda me sena karena pengogen bahan khotbah. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina ijabape kita ringan ibas paksa enda ikatakan kami manbanta kerina menjua-juah.
Patut si sehken bujur man Tuhan, si sehken pujin man Tuhan, kita-kitakan lias ras perkuah hatena, banci si ikuti pekan kebaktin keluarga GBKP tahun 2020 hendak. Pekan kebaktin keluarga GBKP enda sada kesempatan menjabu-jabu warga GBKP. Kuna mabai kita jadi jabu si paguh erkiteken kuasa Kristus. Filipi 4 ayat 10 telu enda mepesi jadi tema ibas pekan kebaktin keluarga tahun enda. Kegalangan Tuhan, amin giali ibas pandemi COVID-10 siwah dengar kita, si berdampak ibas berbagai dampar kegeluhan ta, subuk kesehatan ta, ekonomi ta, pendidikan ta, pergaulan ta, rasideban. Tapi kita ngasup ngalakan kerina kadane, erdandankan kuasa ras gegeh, si berikan Kristus manbanta. Yakini. Maka ernalemlah tetap man Yesus Kristus Tuhan. Tuhan si pegegehi kita. Tuhan si pepaguhi kita. Tuhan si nemani kita. Tuhan si mereka pentaran man banta. Gelah kita ngasup neruskan perdalanan kegeluhan jabunta. Bagepe pendahinta sekalak-sekalak. Kekalangan Tuhan kerina ibas berngi si peenemken entah 6 berngi kita enggo ngikuti pekan kebaktin keluarga selaku jabu Kristen sebagai warga GBKP kita enggo ibabai kita enggo ituntun alu kata di bata ibas pustaka si badianari gelah banci jadi perayakan taras-ras ibas wari demi wari kita enggo ituntun. Gelah jabunta. Jadi jabu si pagu herkintekan kuasa Kristus. Gelah jabunta, jabu si resembah. Gelah jabunta, jabu si menjuah-juah. Gelah jabunta jadi jabu si retambah-tambah na kelengate. Gelah jabunta, jadi jabu si tetap berdahin. Gelah jabunta, jadi jabu si erbudaya. Ibas berngi pepituken endape kita yajuk gelah jadi jabu si maba dame. Terkhusus ibas kita menjelang mengketi masa-masa Advent ras masa-masa Natal. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina ibas berngi si pepituken enda kita ipersingeti ras ituntun selaku jabu Kristen, selaku jabu warga gereja Batakaro Protestan, endak repalasken invokasio, ibas kejadian 40 siwah ayat 10, bagepe ogen, ibas Lukas 2 ayat 1 sepitu ras bahan khotbahta, Mikha 5 ayat 2 seh 5a. Si jadi perayakan guna si upayakan rasidalankan emundai bagi nina tema jabu si maba dame. Terkhusus ibas kita nangdangi mengketi masa-masa Advent bagi pekariku masa-masa Natal. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina mari si berdiateken kata Tuhan si mempersinget tiras menuntun kita ibas berngisi pepituken enda. Erbalaskan invokasio kejadian 40 siwa ayat 10 ikatakan Juda mesinci ketungkat kini rajaan kesusurenar kuasa serasa lalap bangsa-bangsa maba persembahan manbana nembah alu erkemalangan ilebe-lebena. Enda me invokasiota berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kai perbahanan rasura-sura di bata siidah arah kejadian 40 siwa ayat 10 hendanai. Enda kata pasu-pasu si isehken Jakub man anakna si Juda.
Kerina ngesituhuna anak-anak Jakub datken pasu-pasu. Enda khusus man Juda. Juda ara ayat enda nai isingetken dat hak sebagai anak sintua. Bagi si janjikan di bata man Abraham. Adi sinene ibas Kejadian 10:2 ayat 1-3. Jadi hakikat janji eme kerina bangsa dat pasu-pasu arah kesusuran Juda. Arah sekalak diberu si mopus anak dilaki arah anak eme bangsa edat pasu-pasu. Berita enda ibas padan simbaru karena pasu-pasu jadi nyata eme arah sekalak diberu gelarna Maria si mupus sekalak anak dilaki eme Yesus. Arah keluarga Jakub bagai peras kata sisih kenaman Juda emda invokasiota tergambar karena perbahanan rasura dibata. Eme dibata enehkan berita ras perbahanan eme pasu-pasu. Jadi kejadian ope Yesus tubuh ndau ope sie nggo ikatakan karena pasu-pasu. Jadi enda ngatakan maka dibata arah perbahanan rasura-surana lead visi misi eme keselamatan ras pasu-pasu. Kaya dagi aplikasi na bas kegeluhan ta si genduari. Ingatkan maka jabu kala Kristen, jabu warga GBKP. Mari sisahkan berita ras perbahanan si jadi pasu-pasu. Jabu Kristen ras warga GBKP, lead visi misi ibas kita eme guna keselamatan ras pasu-pasu. Manisi saja keselamatan ras pasu-pasu enda. Man kerina bangsa. Bagai si katakan ibas pustaka. Jadi keselamatan ras pasu-pasu. Labo terjeng untuk keperluan pribadi inta dirinta tetapi erguna mankalak si di luar dirinta. Mankalak si deban. Kekelengan Tuhan kerina erpalaskan ogen. Lukas 2 ayat 1-7. Ijenda Lukas nurikan berita ketubuhan Yesus. Paksa Agustus selaku kepala pemerintahan Roma, iban sensus, mankerina silit di daerah kekuasaanna. Maka kerina kalak berkat kukuta kemulihanna. Yusuf berkat ikutan Nasaret i Galilea nari, ku Bethlehem daerah Judea. Yusuf keturunan Raja Daud. Yusuf penuratkan gelar naras tunangan na Maria. Si tupunge ngo mahuli kulana. Pencasehi Bethlehem mupus me Maria. Ipupus nama anak dilaki. Kekelengan Tuhan kerina. Kai erti peristiwa enda. Nang nangi kegeluhan tak kerina. Banci si idah. Di bata merkuasa mendunia di bata ngasup ngatur sejarah kegeluhan ibahana ibas paksa Kaisar Agustus urban sensus si pemena Yusuf ras Maria pendalankan si kerina tubuh me Yesus si Bethlehem pemerintah pebanci ibahan di bata guna nehken surana pemerintah pebanci dipakai di bata guna nehken surana. Artinya tole. Sebagai jabu Kristen warga GBKP. Kita sebagai warga negara. Bagi Yusuf ras Maria. Si ikuti aturan negara anta. Banci jadi bagi silatih tempat siakap ngikuti sa. Si bandingkan. Guga Yusuf ras Maria. Berkat i Nasaret nariku Bethlehem. Rikutkan perhitungan jarak si mandala nena. Lihat
kurang lebih 156 kilometer. Adi genduari jarak 156 kilometer mungkin banci si tempuh 2 jam. Apalagi adi lit jalan tol. Tapi adi nai masa Jusuf ras Maria transport pelengah bagi si genduari tentu dalani dalam 156 kilometer punya problem khusus guna ngatasi si. Lengah-dengah ka proses-proses si harus ikuti guna ngikuti peraturan kaisar paksa si kekelengan Tuhan. Jusuf ras Maria ngikuti proses ngikuti tahap demi tahap nalanisa ia ku Betlehem mupus me si Maria tubuh me Yesus si ijanjikan Tuhan jadi raja damai juru selamat. Kekelengan Tuhan kerina ibas jabun tapi genduari maka jabu ta damai si ikuti kai si aturkan pemerintah ta adilit protokol kesehatan nina latih tuhu lah bagi biasa kapes raside banna tetapi endah mehuli kuna maba kini ulin keluta. Kekelengan Tuhan kerina si perdiatekan katole arpalaskan Miha 5 ayat 2 5a enda nubuat berita sinangdangi jadi si isehken Miha nubuat enda rikutkan Miha 5 ayat 2 5a enda isina karena pengharapan. Engkai makai katakan pengharapan kita kan Miha ngerana ibas suasana bangsa lihat ibas situasi si cukup memprihatinkan. Pemimpin-pemimpin na korup, nabi-nabi na palsu, imam-imam na fasik. Arti fasik, lai dalan kena uga arusna. Si Erbinaga, pedagang paksa si tidak jujur. Hakim-hakim kena suap. Berarti si bayangkan uga situasi bangsa Israel tupung si. Maka Miha situ narkotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan si terjadi paksa si. Ras ikata kena hukuman lit. Israel bagepe ibu kota Samaria ndabu. Juda ras ibu kota Yerusalem ndabu. Ini buatkan Miha. Tapi dibalik sadepe Miha nehken berita pengharapan. Reh Mesias, reh sekalak raja i Betlehem nari. Betlehem kuta kitik i daerah Juda. Tapi ibas kuta si kitik ipekekena sekalak sing raja Israel asalna ibas dia dinari. Kuta kitik banci lid sing rajai kerajaan Israel. Simbelit. Ibas si kitik banci jadi reh simbelit. Raja si rehe irajaina merayatna. Alu gege si rebas Tuhan nari dengan alu kemuliaan Tuhan di bata. Rakyatna geluh alu senang. Kerina bangsa doni enda ngergakan dia tuhu-tuhu. Raja reh maba damai. Raja maba damai sejahtera. Kekelengan Tuhan si enda jadi digan. Ibas waktu si itentukan Tuhan. Sebab Tuhan si ngangkai ras si ngaturkan kerina. Genduari uga. Adi si perdiatekan Miha 5 ayat 3. Situasi ibas sie sangae. Lid penderitaan. Deskeni buang. Lalit si berduli. Kerina menindas. Lalit damai sejahtera. Kekelengan Tuhan kerina. Kai pesan. Erpalaskan kitab Miha endandai. Si pertama. Penderitaan nyata. Tapi tidak abadi. Sidat kita. Artinya penderitaan lid. Ibas jabu-jabu Kristen pelit. Ibas warga GBKP pelit. Tapi ingat. Lid ngadina. Peduakan. Erpengharapanlah ibas penderitaan. Penderitaan elit bagi nanami bangsa Israel. Tapi pengharapan ulah bene. Sebab pengharapan jadi guguh. Ras tambar. Gela ulah kita stres. Gela ulah kita panik. Ibas ngadapi situasi si sulit. Si petelukan adinggo seh paksana.
penderitane labo kai pe. Ibandingkan damai sejahtera si petangkas di bata. Aci si bandingkan Roma 8 ayat 10 waluh. Jadi kekelengan Tuhan kerina uga ada kisiban. Menarik adi siartikan kata si katakan Paulus Filipi 4 ayat 8 nina. Kedungenna o senina-seninangku ukurilah karena si mehuli karena si bujur si mulia benar bersih mejile ras kerina si patut ipuji. Jadi kekelengan Tuhan kerina berpalaskan kata di bata si jadi renungan ta ibas bernyenda enda petole ngingetkan kita gelah jabunta jabu si dame ras mabadame. Kekelengan Tuhan ingat padan sini belaskan kita tupung kita erjabu ipasu pasundube. Ije kita si dilaki ras si diberu si cikepentan kita ras ninta aku muat kamu. Dina si dilaki man si diberu dina si diberu man si dilaki. Aku repadan tetap ngalokan kam subuk ibas paksa senang tah susah. Paksa sehat tah sakit, paksa meriah ukur begepe ceda ati. Aku repadan, jaga kebadian perjabunta, sedibata nirangkan kita alu kematian. Gelah dame jabunta, ibas berbagai situasi, entah mon di tengah-tengah jabu pe, perlukang kita mulihi, cici kepentan, perbulangan dehara, ras belasken perpadanenta. Pelimbarui komitmen. Bahwa aku menyayangimu dan kamu menyayangi aku. Kita dipersatukan oleh Tuhan. Bagi peula kita lupa. Kain barendan denden tahkor morianta. Aludem keriahan ukur. Sangat pemasu di gereja. Kor morian nai nina. Oh Tuhan ijenda kami naruhkan anak dukin. Gelah ibas jabu nagia. Dami rusur serasa lalap. Dame rusur sehrasa lalap. Endan denden nanden tamuria. Jadi pertoton tapi man Tuhan tiap-tiap jabu ras rumah tangga. Maka si pindo Tuhan dame nusurlah rehku tengah-tengah jabu kami. Dame rusur jabu kami. Kekelengan Tuhan kerina. Ibas masa pandemi COVID-10 siwah endape. Lengangadi. Perbeben tape lengangadi. Tapi perlu kita bersikap. Terlebih-lebih masa Advent gondeher. Masa Natal pe menyongsong. Masa nutup tahun pe rehme. Buka tahun 2021 pe rehme. Kaisi perlu si persiapkan ije kerina. Gelah jabuta dame. Gelah kita pe babadame. Si perlu si persiapkan tentukan yang menjadi prioritas utama. Silaban silanglah maka ipelebe. Si banci itunda. Jadi si perlu si persiapkan. Uga kita mampu menentukan prioritas 1, 2 ras seterusnya. Gua kita ngasup gelah banci kita ngatakan sie. Bagaimana kita bersikap? Iba situasi COVID-10 siwah bagenda dengah. Gelah kita pe tuhu-tuhu ngasup. Kuga beradaptasi guna kebiasaan baru. Memang kita akan menghadapi Natal. Tapi belum seperti dulu. Kita akan menyambut akhir dan buka tahun. Tapi belum seperti dulu. Kerina tetap adaptasi kebiasaan baru. Ingat kebiasaan baru kita perlu beradaptasi. Jadi kekelengan Tuhan. Kita perlu bersikap terus tiap-tiap rumah tangga anta. Litnina sada kata bijak. Kata kena. Labo kerina si biasa mehuli ras erguna. Tapi si mehuli ras erguna si perlu si biasakan. Persingeti segarkan banta. Kuna banci si dalankan ras-ras. Jadi kekelengan Tuhan. Jadi jabu si babadame. Sadanari perlu si ingat. Ibas Matius 5 ayat siwah. Enda khotbah Yesus idas uruk-uruk nina. Ketuahan kalak sirban perdamen. Sebab ia kui di bata ia anakna. Ketuahan kalak sirbahan perdamen. Sebab ia kui di bata ia anakna.
Selamat pekan kebaktian keluarga. Selamat jadi jabu si maba dami. Jua-juah kita kerina. Amin. Mari ras kita retoto. Bujur Tuhan, kami enggo itegu-tegu kam, ituntun kam, ipersingeti kam. Gelabanci jabu kami, jabu si maba dami. Merga kal kepe ilebe-lebe Tuhan jabu-jabu kami. Ya Tuhan kal kepe perbeben tiap-tiap jabu kami. Emaga itegu-tegundu kami. Ituntundu kami arah katandu. Maka bujur Tuhan pegegehi kami. Mereka pentaran maka ngasup kami tetap. Erbahan jabu kami. Guna jabu si dame dengan jabu kami. Maba dame. Sebab ketuakan kap kalak si maba perdamen. Bagaimana tiap rumah tangga subuk bapa nande anak-anak kerina kami jadi si maba damai. Bas Yesus kami retoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina mari dage raduras kita ngakukan kini tekenta minta dage ras-ras. Aku tekman di bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jari ara kesasi badia. Tubuh hidur sing udang udanari si so keliaman tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate. Cenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi matenari, nangkih ku surga, perkundulna ara kemuhen di bata, bapa sila ersibar kuasana, cenari rehmo ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku tekman kesaksi badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina semua kita nehkan persembahan. Kata di bata si jadi pala si bas kita ngatakan bujur Mazmur 50 ayat 14. Bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan mandi bata. Sehkenlah kai si inggoi padan kendu man si meganjangna. Tupung kita ngendesken persembahan ras kita rende arah kitab Dendenta nomor 115. Maka mari si pesikap ukurta bengket mekita ku pertoton sapaat ras pertoton persembahan toto kita. Tuhan di bata si mada sinasalit kamkap si ngasup ngaturkan kegeluhan kami bahkan ngaturkan sejarah perdalanan kegeluhan doni. Pengaturindu ngekap maka pas paksa enda beban cika kami serbahan pekan kebaktin keluarga GBKP. Ibaswari si pepitu kenenda. Bujur isakan kami man Tuhan.
tandana pe arah kami nehken persembahan, pebadiakan persembahan enda, guna jadi persembahan si merim ilebe-lebendu, tambahi man kami kepentaran Tuhan, guna ngasup kami, dahikan dahin kami, ngaturkan waktu kami, gelah kerina bermanfaat ras bermakna, dengan tambahi pasu-pasundu, gelah lid denga ulih pendahin kami, si banci mereken kecukupan karena kegeluhan kami. Ertoto kami Tuhan, gelah jabu kami, kerina warga GBKP, jadi jabu si ngenanami dame, si rehibas Tuhan nari, dengan jabu si baba dame, rekiteken kuasa si ibreken Kristus. Ertoto kami pe Tuhan, karena persikapan mengketi Advent ras Natal, ibas jabu-jabu kami, bage pe ibas gerejandu, bage kape ibas negara kami, gelatuhu-tuhu persikapan kami, ipersiapkan kami alu cerdas, alu bijaksana, ngasup kami, empelebe si perlu ipelebe, memprioritaskan si prioritas, bage pe mungkin guna menunda si perlu itunda. Ajari kami ibas masa persikapan enda, tuhu-tuhu persikapan si bermakna. Bage pe Tuhan karena COVID-10 siwah, si paksana genduari pe berupaya geladat vaksin. Jadilah pe Tuhan masu-masusa, maka lah jadi penghalang COVID-10 siwah enda, ibas kami menghayati ras ngikuti masa Advent bagepe masa Natal. Ertoto kami Tuhan, karena jabu-jabu warga gerejandu kerina, bagepe jabu serayan Tuhan, jabu pandita, jabu pertua, jabu diaken, jabu emeritus, bagepe jabu pengurus-pengurus di tengah gerejandu, pengurus kategorial, pengurus sektor PJJ, bagepe si jadi pengurus di tengah gerejandu. Bagepe Tuhan karena jabu ngawan ni perpulungan. La terligen matandu kai perbeben tiap jabu. Man kami secara manusia banci terbatas pengangkai ras pengidah bagepe pemahaman kami. Tetapi kami Tuhan sinepalangit ras doni, Tuhan sinjadikan kami manusia, lalit si terbuni man bandu Tuhan, kai si turah ibas tiap-tiap jabu kami, kai perbeben simberat si inanami kami, sampati kami Tuhan, kai rencana-rencana baik, program-program rumah tangga, guna visi kehidupan kusirehenda, tangkas bandu Tuhan teguh-teguh kami, gala rancangan keluarga, rancangan si maba kejua-juakan, rancangan si jadi pasu-pasu. Ertoto kami Tuhan, baik karena pemerintahan kami pe, Tuhan tetap si ngajari, si negu-negu ras menuntun, gala ngasup iya, dahikan tugas tanggung jawab bagi arusna. Tuhan dibata, tangkas idah kam, kuga kami banci jadi ngenanami dame, ras bagikan kedamene, enda dagi kami teguh-teguh ras ajari. Kelengi kami oh Tuhan, sebab reh kami, bas gelar Yesus juru selamat kami. Amin. Kekelengan Tuhan kerina, ibas mempegegehi kita, guna tetap berpengharapan man Tuhan, janah jadi perayakan ta, gelah jabunta jadi jabu si mabadame, si puji ia rende kita ibas kitab ndendenta nomor 138.
Maka mari dage si pesikap pukurta gelah ras kita ertoto bagi ia jari Tuhan Yesus minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga gelarndu iperbadiamin. Rehmin kini rajandu salamin peratendu ibas donienda bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas wari senda enda. Alami salah kami. Bagini alami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur siilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Perpulungan sikelengi Tuhan kerina sekitaku pengutusan ras pasu Tuhan. Tetaplah jabundung geluh, ibas dame, maka ngasup kam dalankan tanggung jawabdu selaku bapa nande ras anak ibas keluargandu. Peruli hendu ema ngeluh ibas keluarga sidem kesangapen ras kemalemenate. Guna peteguhi kam aloken pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahkan kam ku kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh, yang simada kuasa seh rasa lalap si masu kam. Amin. Perpulungan sikelengi Tuhan kerina dibahas belang-belang wilayah pelayanan GBKP Kelasis Medan Kampung Lalang. Kam kerina sibas runggun-runggun perpulungan bajem bagi tiap rumah tangga. Dikatakan kami tetap renalem man Tuhan dengan guna banci jabun tape jadi jabu si megegeh. Ibas ngalakan berbagai-bagai perbeben. Tetaplah karena leman Tuhan. Kasih katakan kami selamat diikuti pekan kebaktian keluarga. Bujur, juah kita kerina.